ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের গীতা ক্লাসে চান্দাবহ স্কুল হতে আমি যার যার নাম বলো আপনাদেরকে জানাই নমস্কার। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অথ প্রথম অধ্যায় অর্জুন বিষাদ যোগ। ধৃতরাষ্ট্রিয় উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुष्वभः मामक पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्टा तु पाण्डवानीका वरं दुर्योधनश्चदा आचार्यमुपसंगम्य राजवचनमब्रवीत् पश्चैतं पाण्डुपुत्रा नमाचार्य महतिं च गुरुं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता अत्र शूरा महेश्वासा विमर्जुनो स्वमायुधि युयोधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीर्तनः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभुजश्च शैब्यश्च